السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح أونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد بلجيكا ونتائج هذا المرض ببلجيكا. ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها، ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم وبتعليقكم البناءة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وأهلا بكم دائما بقناتي فرح أونيفير. لقد سجلت بلجيكا 111 حالة جديدة بهذا المرض خلال 24 ساعة الماضية، من بينها 53 حالة بالمنطقة الفلامانية، و41 حالة بالمنطقة الوالوني، و17 حالة بمنطقة بروكسل. هكذا يبلغ الحالات التي أصيبت بهذا المرض منذ أن بدأ ببلجيكا في شهر مارس 60,029 حالة قد أصيبت بهذا المرض منذ بدايته أول مرة إلى غاية 24 ساعة الماضية. إذا وزعنا هذه الحالات 60,029 حالة منذ بداية المرض بلجيكا على الجهات، نجد أن هناك 33,783 حالة أصيبت بهذا المرض في المنطقة الفلامانية، 19,011 حالة قد أصيبت بهذا المرض منذ بدايته إلى غاية 24 ساعة الماضية بالمنطقة الوالونية. بالمنطقة الوالونية وصلت 19,011 حالة قد أصيبت بهذا المرض. أما بجهة بروكسل كابيتال فقد بلغت عدد الحالات التي أصيبت بهذا المرض منذ بدايته هنا ببلجيكا إلى 6,181 حالة أصيبت بهذا المرض منذ بدايته أول مرة إلى غاية 24 ساعة الماضية. أما بالنسبة عدد الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية بسبب هذا المرض فقد بلغت 5 حالات سجلت في 24 ساعة الماضية، من بينها حالة توفيت في المنطقة الفلامانية، وحالتين في المنطقة الوالوني، وحالتين في منطقة بروكسل. هكذا يبلغ حالات الوفيات التي أصيبت بهذا المرض وتوفيت بسببه هنا ببلجيكا منذ بدايته إلى غاية 24 ساعة الماضية قد بلغت 9,655 حالة وفاة، من بين هذه الحالات الإجمالية 4,835 حالة توفيت في منطقة الفلامان، و3,349 حالة توفيت في منطقة الوالوني، و1,471 حالة توفيت في منطقة بروكسل كابيتال. كما أنه أعلن بأن هناك 241 بلدية في الدولة البلجيكية قد لم يعد بها أي حالة بهذا المرض، وهذا ما يشير إليه في هذه خارطة بلجيكا باللون الأزرق. كل هذه البلديات التي هي باللون الأزرق لم يعد فيها أي حالة عدوى بهذا المرض. مثلا رأينا هنا ناسوني فيها منذ بداية شهر 6 لم يعد فيها أي حالة. كل هذه البلديات التي باللون الأزرق، سيناي لم يعد سيناي فيها سوملوز فيها لم يعد فيها أي حالة. هذه التي لونها بهذا اللون الدابل فيها حالات قليلة. هي مثلا سيناي منذ بداية شهر 6 سجل بها حالة واحدة بعدوى بهذا المرض. هذه التي عندها ألوان فونسي فاقعة أكثر هي اللي فيها بعض الحالات مثل شارلوغ، وأصبح فيها 18 حالة منذ بداية شهر 6. إلى مشينا هنا غون أصبح فيها 21 حالة منذ بداية شهر 6. لو كورن 15 حالة منذ بداية شهر 6، منذ بداية الأول من شهر يونيو. سان نيكولا أصبح فيها 7 حالات منذ بداية شهر يونيو جوان. شيلد 5 حالات. هذه الوحيدة أنفيرس هي اللي باللون الأسود، هي اللي فيها أكبر عدد العدوى إلى حد الآن منذ بداية شهر 6، منذ بداية شهر يونيو. هي اللي باللون الأسود، الوحيدة اللي باللون الأسود، فيها 108 حالة قد سجلت خلال شهر يونيو. أما باقي البلديات مثلا هنا هاسلت 28 حالة منذ بداية شهر يونيو. كلما كان اللون أكثر فاقع يكون بها أكثر الحالات. هوسدن زولدر هنا 16 حالة. في العموم بلجيكا لم تعد تسجل حالات كثيرة، وهناك انخفاض كبير ينبئ بالخير بأن هذا المرض في طريق مثلا هنا لم يعد فيها أي حالة. هذا ينبئ بالخير أن أصبح الحالات بعض البلديات معدومة وبعض البلديات قليلة. مثلا هنا تورني سيل التابعة لتورني لم يعد بها أي حالة. بيك لم يعد بها أي حالة، أصبحت خالية من هذا المرض. لم يعد بها أي حالة. كل هذه اللي باللون الأزرق. مثلا كورتخي سجل بها 15 حالة منذ بداية شهر يونيو. أصبحت العدد قليل، الحالات قليلة، وكما قلت بلدية باللون الأزرق أصبحت معدومة، لم يعد فيها أي حالة من هذه الحالات، من حالة العدوى أصبحت فارغة من هذا المرض.
يعني هنا يعطي دليل بأن بلجيكا تسير في الطريق الصحيح للتخلص من هذا المرض نهائيا، وفي انتظار التلقيح، لأن هذا المرض كما يقال بأنه سوف يعود كل فصل الشتاء كالزكام وكذلك كأنفلونزا. لذلك يجب إيجاد تلقيح في أقرب وقت لحماية الأشخاص بالعدوى بهذا المرض. وحسب الخبراء في علم الجراثيم فهم يؤكدون بأن رغم أن العدد في انخفاض هنا ببلجيكا وهذا مؤشر إيجابي، إلا على أن الأشخاص يجب أن ينتبهوا أن في المناطق التي يكون فيها عدد كبير من الناس مثلا في المقاهي والمطاعم يجب دائما الاحتفاظ بالمسافات الاجتماعية بين الأشخاص، وكذلك تنظيف الأيادي باستمرار، وهذا يعني يشكل يعني أهمية لحمايتهم من العدوى، رغم أن هناك يعني مؤشرات إيجابية بأن بلجيكا تمشي في الطريق الصحيح للتخلص من هذا المرض حسب الإحصاءات التي نراها كل يوم في انخفاض كبير، وهذا شيء يعني جيد حتى نتجنب العدوى ولا تسقط بلجيكا كما وقعت يعني للصين في مؤخرا في هذا الأسبوع. يعني وجدوا أن هناك بؤرة جديدة أصيبت بهذا المرض في سوق بالصين لبيع اللحوم مما اضطر الدولة الصينية في إغلاق وضع تحت الحجر في مدينة بكين العاصمة الصينية 11 حيا من هذه العاصمة تحت الحجر تفاديا لانتشار العدوى بين الآخرين، لأن هذه العدوى قد حصلت في سوق كما قلت يباع فيه اللحوم. قد وجدوا شخص قد أصيب بهذا المرض وتتبعوا هذا الشخص ووجدوا أن هناك أشخاص آخرين قد أصيبوا بهذا المرض. كل هذا سوف نراه بالتفصيل في هذا الفيديو. Accueillir des Belges sur leur territoire. Donc on espère vraiment que d'ici fin juin, le nombre de personnes testées positives parce que le virus ne circule plus, ou en tout cas les porteurs du virus ne transmettent plus, ce nombre diminue. Quels sont les endroits où il y a encore le plus de risques aujourd'hui selon vous? À l'échelle européenne ? Je veux dire en Belgique, quand on est un citoyen, quels sont les endroits dont il faut se méfier? Voilà, donc je pense que c'est toujours les situations de foule et de regroupement. Alors l'Oreca, par exemple, qui a repris ses activités depuis lundi, l'Oreca fonctionne très bien, en tout cas on le voit, il y a des distances de sécurité entre les tables, on se lave les mains à l'entrée et surtout, et j'admire, les serveurs, les serveuses portent des masques. Et donc ça c'est quand même très courageux et c'est quand même quelque chose de très efficace. Maintenant il faut se méfier de toutes les situations le soir dans les bars où les gens sont plus mobiles. Et là, il y a quand même 3 choses à retenir. C'est qu'il faut un maximum que les gens soient à l'extérieur, il faut qu'ils gardent leur distance de sécurité et c'est l'hygiène des mains. Si les gens fonctionnent avec ces 3 mesures, je pense que le risque de transmission, en tout cas dans ces milieux de l'Oreca ou ces milieux plus festifs, seront très faibles. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'un rebond. On le constate en Chine ce week-end. 11 quartiers de Pékin ont dû être confinés en urgence après l'apparition d'un nouveau foyer. La plupart des personnes contaminées avaient fréquenté un marché du sud de la capitale chinoise. Laurence Brex. Des centaines de policiers entourent cet immense marché de Pékin. Les lieux ont été totalement fermés et sont en train d'être désinfectés. Un homme détecté positif au coronavirus est passé par ici. Du coup, des tests à grande échelle ont été effectués et plus de 50 personnes se sont révélées positives. Leur point commun, être clientes ou employées de ce marché. 丰台区迅速启动战时机制，成立现场指挥部。 本着人民群众安全和身体健康至上的原则，对新发地市场及周边小区采取封闭管理措施。 Mais ce n'est pas tout. Au total, 11 quartiers de la capitale chinoise ont été confinés en urgence sur ordre des autorités. Cela faisait 2 mois qu'aucun cas n'avait été détecté à Pékin. La crainte d'un retour de la pandémie en Chine est grande. Une enquête sanitaire est en cours, mais des traces du virus auraient été détectées sur des planches servant à la découpe du saumon dans le marché désormais fermé. Alors les autorités ont annoncé des inspections renforcées dans les secteurs de la viande, de la volaille et du poisson.
Yves Copiters, on n'est pas non plus ici à l'abri de mesures de confinement locales comme celles qu'on voit là à Pékin? Je pense qu'il faut remettre en perspective la taille de la Chine par rapport à la Belgique. On est ici dans des quartiers de forte densité de population et peut-être d'ailleurs que la première vague ne s'était pas tout à fait exprimée dans ces quartiers. Donc peut-être qu'ils sont en train d'exprimer leur première vague. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'il y a plusieurs foyers épidémiques qui sont découverts au même moment, c'est très compliqué de les circonscrire lorsqu'il y a une telle densité de population ou dans un contexte urbain comme ça. Et donc c'est plus facile de reconfiner, de faire un confinement local. Alors est-ce que c'est envisageable chez nous? Non. Le virus chez nous, il a circulé partout. Et si on trouve ces fameux foyers de transmission, ce qu'on n'a pas encore vraiment trouvé, je pense qu'un reconfinement local est le maximum qu'on peut envisager, c'est-à-dire un reconfinement à l'échelle d'une collectivité, ça je pense c'est le maximum, ou éventuellement un reconfinement à l'échelle d'un sous-secteur d'activité. C'est ça. Alors, je voulais encore vous poser une question qui m'échappe à l'instant. Oui, on vient de voir dans le reportage des planches de découpe de viande et de poisson, et c'est évidemment un élément interpellant. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? C'est le problème de l'hygiène des mains, clairement, et l'hygiène des surfaces. Alors, pas vraiment de l'alimentation, parce que l'alimentation peut être cuite, et donc là, il y a moins de stress à avoir. Mais donc, c'est vraiment un problème de l'hygiène de la collectivité, et essentiellement, la transmission, alors, se fait par les mains, et alors, bien sûr, par les contacts directs après, si les gens portent leurs mains à leur visage et deviennent transmetteurs. Donc voilà, c'est vraiment la gestion, je dirais, de foule, de marché, etc. Tant qu'on ne respecte pas, et je le respecte, la distance de sécurité, l'hygiène des mains et éventuellement le port du masque. وفي نهاية الفيديو سوف نرى أن شركة بروكسل بروبروتي الخاصة بجمع الأزبال وتنظيف الشوارع بالعاصمة بروكسل قد أصبحت تشغل مؤخرا عدد كبير من النساء الذين اجتاحوا هذا المجال الذي كان حكرا على الذكور فقط، وقد أبانوا عن جدارتهم وعن إمكانياتهم ومهارتهم في هذا العمل الذي كان خاص بالرجال فقط، ولكن حتى النساء أصبحوا الآن يشتغلون في هذا الميدان وبينوا على براعتهم في العمل وإتقان هذا العمل. هذا ما سنراه في هذا الفيديو. Pendant le confinement, on a beaucoup parlé des métiers essentiels comme les éboueurs par exemple qui n'ont jamais interrompu leur mission de ramassage de nos déchets. Parmi eux, de plus en plus de femmes. En 2015, Bruxelles Propreté a commencé à accepter les candidatures féminines. Depuis, une centaine de femmes travaillent sur le terrain et les résultats sont assez positifs. François Mazur a suivi Mara, conductrice d'un camion poubelle. Voici son reportage. C'est une scène que vous voyez plusieurs fois par semaine dans votre rue. Le passage tout en rythme et en énergie des chargeurs du camion de poubelle. Mais ce qui est plus rare, c'est quand au volant, pour les conduire, il y a une femme. Mara occupe ce poste depuis 1 an. Elle a dû s'imposer dans un secteur où les hommes sont en très grande majorité. Oui, c'est vrai qu'au début, ça a été un peu dur. Parce que, bon, même eux, ils n'avaient pas l'habitude de travailler avec des femmes. Et après nous, on est arrivés. Je pense aussi que pour eux aussi, ça a été un peu difficile. Mais en réalité, c'est comme pour tout. On craint toujours ce qu'on ne connaît pas. Ainsi, rapidement, Mara, comme la centaine de femmes qui ont rejoint Bruxelles Propreté depuis 2015, s'est fait une place dans cet univers masculin, pour ne pas dire un peu machiste. Et désormais, certains chargeurs se battent pour travailler avec elle. Elle a du courage et franchement, elle fait très bien son boulot. Tout se passe très bien. Ça se passe même mieux qu'avec certains hommes, je peux même dire. Oui, ça a changé et ça, je dirais, adouci certains caractères machos au sein de l'agence. Et donc, ça a apporté énormément de souplesse et de tolérance dans les départements opérationnels. Et donc, ça, c'est une très, très bonne chose. Et notamment, dans l'ambiance des équipes, ça a apporté énormément de choses. Un changement des mentalités salutaire, mais qui passe aussi par une évolution au sein du foyer familial. Le conjoint de Mara a changé de travail pour lui permettre d'exercer ce métier très matinal. S'il n'avait pas changé, c'était très dur parce que je devais chaque fois aller déposer les enfants à 4h30 chez quelqu'un pour aller les déposer à l'école. Un jour, nos enfants regarderont amusés cette séquence comme une archive d'un autre temps où l'égalité n'était pas encore la norme. Et Mara, elle, pourra être considérée légitimement comme une pionnière d'un monde plus juste. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.